नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। मु तो मोर चैनल टाको बहुत दिन लु खोली थी, बाकी फैमिली प्रॉब्लम पाई मु वीडियो अपलोड करि पारि नथिली। से प्रथमे आपण मानक क्षमा मागुची। एबे चेष्टा करुछि प्रत्येक दिन वीडियो आनिया पाई। आपण माने मो वीडियो को देखंतु, लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। आ केमिति लागुची कमेंट माध्यम रे भी जणांतु। मु तो सकाळे फ्रेश हो सारे। चलतु आज फास्ट ब्लॉग मोर स्टार्टिंग करमी। चलतु पूजा घर को जीवा, तापर कौन कौन होची मु आपण मानक सब देखैबी। मोर पूजा एबे सरीगला। आबे मोर रोषे काम स्टार्ट करी। चलते देखा रोषे घर जा। मुझे मोर कुकुड़ा मान सब दाना देवी। मोर सकाल कुकुड़ा मैंने सब बंधा हो चाउल ही देना। तो से केमती होती खाली देखते है। मोर सब कुकुड़ा यहाँ गोटे यहाँ गोटे कुकुड़ा केमती होती देख। अरे रह ने ने तो क्या ये देखु तार कौन हो जाए से चलवार ना ही धरुनी। पूरा केमिति चलुची देख। चल चल
ସାର୍ କେମିତି ନୂଆ ବୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି। ଚାଲେ ଯା 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 ଖାଇବୁ ଯା। ବୁଢ଼ୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶାଗ କାଟି। ଏବେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ମୋର ସୋମବାର ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଇଗଣ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ଆଜି କରିଦେବା। ଏଇଟା କଷି ହଉଛି। କଣ କଣ କରୁଛି ଆଜି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ଧୋଇକି କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଭଜା ଭାଜିବା। କେମିତି ମୁଁ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତେଲ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି କଢ଼େଇରେ। ଇଏ ଭଜା ହିଁ ହବ। ଭଜା କରିସାରିଲେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତିଅଣଟା କରିବି। ତାପରେ ଆଜି ସୋମବାର ବାଇଗଣ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ପୋଡ଼ିଦେବି, ବାସ୍ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଆଉ ଦେଖେଇବି କଣ କଣ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଏବେ ମୋର କାଠ ଛିଣ୍ଡେଇବା ସରିଗଲା, ତ କଣ କଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ଭାତ, ନାଡ଼ି ତରକାରୀ, ଭଜା କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ବାଇଗଣ ଚଟଣି ଆଉ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା, ମଜା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଖାଇସାରି ଅଲରେଡ଼ି ବସିଛି ଫାଙ୍କାରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି। ସେଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଗୀତଟା, ବାକି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଭଲ ପାଇଗଲି ତତେରେ ଏମିତି, ସବୁ ଭୁଲିଗଲି କିବା ଦିନ ରାତି। ଭଲ ପାଇବାର ନିଶାରେ ମୁଁ ସାଜିଲି ମହୁଲି ପ୍ରେମିକା ତୋର। हे रब्बा मुझे माफ करो, हे रब्बा मुझे माफ करो, हे रब्बा मुझे माफ करो, हे रब्बा मुझे माफ करो। जय जगन्नाथ।